مرحبا بكم في série de révision bac 2023 الريفيزيون للباك. بعد ما صلحنا l'exercice numéro 1 اللي هو exercice acide base والدوزاج، l'exercice 2 exercice mécanique forcé. باش نتعداو l'exercice 3 في نفس السيري اللي هو lente. Donc, on a un point S de la surface d'une nappe d'eau d'une cuve à onde. Une source ponctuelle produit des vibrations sinusoïdales verticales d'amplitude A égale à 2 fois 10 à la puissance moins 3 mètres de fréquence N. À t égale à 0, le point S débute son mouvement en partant de l'état de repos. La sinusoïde du temps traduisant l'élongation d'un point M de la surface située à la distance x1 égale à 4 cm de S. Lorsque MA et S sont au repos, est donnée par la figure 4. La réflexion et l'amortissement des ondes sont supposés négligeables, donc déterminés à partir du graphe. La fréquence N est montrée que la célérité de propagation V est égale à 0,5 mètres seconde moins 1. Donc هوني نعرفوا اللي هذايا سي سينوزويد دي طون. دونك الحاجات اللي نعرفوهم دونتري هذايا سي لو روتار تيتا ام اللي هو سي اكس ام سور في، وعندنا سينوزويد دي طون البيريود نتاعنا سي لا بيريود temporelle t. Donc, le période T, il a deux divisions. Donc, chaque division représente 2 fois 10 à la puissance moins 2. Donc, directement, on peut déduire que la période T, donc, premièrement, petit a, donc, la période T est égale à 4 fois 10 à la puissance moins 2, 4 10 à la puissance moins 2 secondes. Donc, la fréquence N est égale à 1 sur 4 fois 10 à la puissance moins 2 est égal à 10,2 sur 4 est égal à 25 Hz. Donc خرجنا بعد شنو طلب؟ قال لك الفي او خرجناه ديريكتومون. دونك لو روتار تيتا MA est égal x1 sur V. Donc هوني خرجوا V est égal x1 sur le retard θ MA. Donc x1 égale 4 cm 4 fois 10 à la puissance moins 2 sur le retard θ. Donc 2, 4, 6 et 8. 8 fois 10 à la puissance moins 2. Donc باش يعطينا simplification par 10 puissance moins 2, 4 sur 8, c'est 0,5 mètres seconde moins 1. Donc, deuxièmement, Pituta, montrer que le point M1 et S1 de la surface vibrent en phase. Donc, نعرفوا لنا عنا الديفازاج. On a deuxièmement Pituta, delta phi de S moins phi de MA est égal à 2pi x1 sur lambda. تنجم تحسب غادي كيما تنجم تعوض 2pi x1 sur lambda اللي هي سي t fois v. Donc vous remarquez bien لنا ظهر الروتار تيتا. Donc égal à 2pi sur t fois le retard θ. Donc لهنا عندك une infinité de méthodes. تنجم تعوض الروتار θ بالفالور نتاعو وبيان تخرج θ en fonction de grand t وهكا يعاونك برشا في الكالكول. Donc vous remarquez bien لنا que le période t correspond à deux divisions. Donc le retard لنا correspond à 4 divisions. Donc le retard θ لنا c'est 2t. Donc directement لنا باش تعطينا 2pi sur t fois le retard θ اللي هو c'est 2t. Donc simplification, donc باش تعطينا 4pi. 4pi c'est est égal à 0. Donc d'où S et M1 vibrent en phase.
Donc, déduire l'équation horaire de la source s'écrit sous la forme ys est égal à 2 fois 10 à la puissance moins 3, donc sinus 50 pi t, donc avec bien sûr elle s'exprime en mètres. Donc là on a l'équation horaire de la source. Donc on a une infinité de méthodes pour répondre à la question هذه. Donc parmi les méthodes باش نخرجوا الفي دو ام ومن بعد نخرجوا الفي دو اس. Donc détermination de la phase de phi de m. Donc لهنا اش علمناكم في الخدمه. دونك ثم حاجات في اللوند نعرفوا معناها نعرفوهم قبل ما نبداو نخدموا. دونك احنا نعرفوا اللوا اورير y ام دو تي est égal à sinus اوميغا تي بلس في دو ام. الفي دو ام هذه فاز اتي ايجال 0. دونك سيتادير لو الايغريك ام خدم في الانستون تي ايجال 0 مش يبدا من هوني ولا من هوني نابورت. دونك شنو نعملوا؟ نشوفوا لي لونغاسيون هذه ونرجعوها بالتوالي. دونك شوف كل دو كارو بيان سور تطلع تهبط اوكا ولينا نعرفوا الريزولتا قبل ما نبداو. يبقى اوكا باش تخرج لنا الفي دو ام ايتيغال ا بي. دونك لهنا من بعد ما خرجنا الفي دو ام دونك جرافيكمون اون ديتيرميني الفي دو ام باش تكون ايغال ا بي. بعد شنو تعمل؟ من بعد تفوت الروتار تيتاب اري، تختار الوقت اللي تبدا فيها الايغريك ام سواء في الماكس او بيان في المين. باش نختار الانستون هذايا الانستون تي 1. الانستون تي 1 هذيك عندي الفالور نتاعو ولا نجمو نخرجوه حتى اون فونكسيون دو تي. دونك الانستون تي 1 هذايا كوريسبون ا دو بيريود وزيدوها هل ان كار دو بيريود. هذايا سي 2,25 t. Donc l'instant t1, donc vous remarquez bien, c'est la période t, t sur 2, donc c'est t sur 4. Donc le retard θ c'est 2t, on زيدوها t sur 4. Donc l'instant t1 c'est 2,25 t. Donc fait 2,25 t, ym est égal à moins 1. Donc d'abord il y en a que je نخدم باش نخرج ym. Mais رد بالك دونك ال ym égale à 0 si t inférieur strictement à θ et ym est égal ym de t est égal à a sinus l'oméga c'est 2pi sur t fois t plus phi de m si t supérieur ou égal à θ. Donc باش نختار انا instant t اللي هو supérieur à θ. l'instant t c'est déjà marqué على الكورب. donc ym de t1 اللي هو est égal à 2,25 t égal graphiquement égal à moins 1. donc باش تعطينا a sinus 2pi sur t fois 1,25 t plus phi de m في l'instant هذاك ريناه في الجرافيك est égal à moins 1. donc simplification بالA والA جاتنا sinus par angle égal à moins 1. عندنا simplification داخل زاد كيف 2 fois 1,25 هذه باش تعطينا 2,5 pi 2,5 pi plus phi de m. l'angle sinus نتاعها moins 1 c'est moins pi sur 2. donc هكا خرجنا الفي دو ام. دونك في دو ام اكوا تيغال هز 2,5 للشيره الاخرى باش تعطينا موان بي سور 2 موان 2,5 بي باش تعطينا اتيغال لا موان 3 بي بلوز او موان كا بي سي بور توجور اتيغال ا بي. وهكا خرجنا ليكواسيون اورير دو ys de t puisque ys est égal à ym. donc m et s sont en phase. donc phi de s est égal à phi de m est égal à pi radian. donc ys de t égale l'amplitude c'est 2 fois 10 à la puissance moins 3 sinus 2 pi fois la fréquence n. donc c'est 2 fois 25. donc chatina 50 pi t plus pi. Voilà, heavy l'équation horaire
de la source S. Donc, troisième question, établir l'équation horaire d'un point M d'abscisse X quelconque. Donc, là, on a le principe de propagation. Ym est égal à ys de t moins θ. Donc, on applique le principe de propagation.